Pozdrav narode. Evo, išao sam do Aldija i kupio ovo cvijeće. I sada ja to tražim tamo u Aldiju. Kontam ovako, to je razgranato, to je znači ludilo. Stvarno izgleda prelijepo. Porto Luka. Znači, to sam išao da nađem. I na slici to izgleda ovako, a uživo izgleda ovako. Razlika drastična, ha? I sad oni kažu da će to da nabuja, da naraste, da izgledaju lijepi cvjetići. Evo kako to izgleda kad bi naraslo, ako dočeka tu sudbinu. Znači, ovako to trenutno izgleda. Mislim da sam uzeo dvije žute i dvije ovako neke roskaste. Ne znam da li iko ima iskustva s ovim biljkama, ali evo, i to sam uspio da nabavim. Sada, kažu da su ove biljke u nekim toplim krajevima, da se same razmnožavaju, da same izbacuju sjeme, a da su u ovim nekim hladnim zemljama ipak samo jednogodišnje biljke. Ne znam da li iko zna nešto o tome. Posadit ćemo pa ćemo da vidimo šta se dešava. Znači, imam ove saksije ovdje koje trebaju da se srede. Ove 4, pa bi u njih stavio ove Porto Luke, pa ćemo vidjeti, ljudi, na šta će to da liči. Mislim, izgledat će bolje nego što je sad, ali eto. Šta sam htio još u vezi cvijeća? Da, ovu saksiju neću da diram, jer evo ona nekako daje svoje ove još od prošle godine, ali ove ostale ćemo da sredimo. Tako da, eto, to je to. Kišica je trenutno stala i ja znači koristim svaki trenutak da izađem na vazduh, da nešto odradim, jer prosto je to tako. Ko je navikao po bašti da se zajebava, kiša ga sputava. Ništa, ostanite do kraja videa da vidimo kako će to i da izgleda kad se sve završi. I to je to, ljudi. Ali vrijeme, znači, malo prije sam rekao da je kiša stala, ali evo ona ponovo počinje. Tako da, eto, odrađeno i ovo, posađeno je i ovo Porto Luka. Sad ne znam da li znate o kom cvijeću je riječ i da li je jednogodišnja, ali čitao sam da se samo razmnožava. Kako će se pokazati ovim uslovima ovdje ne znam, ali evo kiša je ponovo krenula. Šta ostaje još, ljudi? Ostaje da ovo gore znači skrešemo da bi imalo što više svjetlosti ovo cvijeće. Eto, to je to, ljudi. U ovom izdanju vidimo se posle i čujemo se. Evo, ja bježim pošto, kao što vidite, kiša kreće nenormalno da pada. Pozdrav, ljudi, i vidimo se u narednim videima. A vi pišite da li znate o kom cvijeću je riječ i recite sve što znate o njemu. Hvala i zapratite i lajkujte ovaj video. Pozdrav, ljudi.